समस्त को मोर आज नमस्कार। आज नुआ वीडियो गोटे आनी मु आज गोटे जगह को जाइली से जगह को गला किसीटा बंगाली भाई माने मते एमती भाषा को नहीं मते रोस्ट करले तो रोस्ट करवा करंतु किसी मना नहीं माने तो भाषा को नहीं तो रोस्ट कर मते टिके खराब लगिला सेमती भाषा को नहीं आपण माने रोस्ट करंती नहीं जान आपण माने जहाँ भी आपण भाषा कहबे से भाषा को मध्य आपण माने रोस्ट करिवे हमको भल लागिबो नहीं जानी जेहे भी तो आम आदिवासी भाई माने हसंती केते क्रिएटर माने तो यूट्यूब काम करती इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर ए सब जगार काम करथिबा आम आदिवासी भाई मान को मु अनुरोध करी कहीं मते आज आपण मान तरफ मु कथा शुणा पाइली से माने कहते कि आपणकर आदिवासी भाई माने बहुत एमती खया भाषा ब्लॉग वीडियो बनाती कि इंस्टाग्राम रे जो भी वीडियो आपण भाषा अपलोड कर तुम फैमिली केते रोचे एते भल व्यूज आसी पारिबनी तो भल माने मिलियन जाई पहुंची पारिबो नहीं तो ये सब गुड़ा नहीं मते रस्ट मारी तो जे भी मारचंती मारंतु किसी मना नहीं मुझे मना करी ना रस्ट मारे तो रस्ट मारंतु किसी असुविधा नहीं आपण माने भाषा को नहीं कि रस्ट मारचंती सेटा मते बहुत खराब खराब लगिला तो जे भी क्रिएटर माने असंती से रिक्वेस्ट करी तो एमती कहले आपण मान को भल लगे ना कौन से मु किछि कथा मुझे व्यवहार करना कहीं मु जुआड़े गले भी मु जड़े जाऊँगी राति हो कि दिन हो मु जड़े जीवा हासिबा करुच्ची से किसी माने कथा से व्यवहार कर पारे ना कहीं मते आग पछ किए ना एकला मुई अच्छी कहीं एत झगड़ा झाटी होकरी लाभ ना केत कौन हम मुझे नहीं डर नहीं किसी पारे ना तो एमती करवा ठीक नुह भाई मैंने आपण मान को मु रिक्वेस्ट करी एमती रस्ट करवा ठीक ना भूल मते कमेंट रे जणेबे मते पूरा बाधिगला कहीं मते भाषा को नहीं आदिवासी भाषा को नहीं कया भाषा को नहीं मते बहुत रस्ट मारले असंती आम पाखापाखि बंगाली पिला माने केतेटा असंती मते रस्ट मारले से रस्ट को नहीं बहुत अ, मते खराब पड़िलानी से आपण मान को मु कहूँ कि जे भी कया भाषा भी रिल्स बनातु आउ आपण को जो भी भाषा रे आपण को पार्टी रे जोटा भी आसुची सेटा करंतु कहीं खाली आपण माने कया भाषा को नहीं अपलोड करंतु ना जो भी वीडियो बनातु ना एमती आज शुणा पाइली तो वीडियो बहुत मात्रा रे शेयर करेंगे आउ समस्ते जानवर अच्छी कि आम कया फैमिली माने केते हसंती खणा खणारे पहुँचवा दरकार हे वीडियो मते हाची किछटा बाही माने मते खया भाषा को नहीं मते रोस्ट मारले तो बेसी भी आपण मान को होई पारबी ना कहीं मु सेतिरे किसी वीडियो अपलोड माने शूट करता वीडियो शूट करता किंतु मु साई पारली नहीं किंतु मते समय भी मिलला ना सेतिरे तो से आपण मान वीडियो से वीडियो आपण मान सामने
ପହଞ୍ଚେଇ ପାରୁନାହିଁ। ତ ସେଥିରେ ମୋତେ କିଛି ବି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ସେମାନେ ବହୁତ ପ୍ରକାର କଥା କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେ ପରିବାର ମାନେ ତମ ଫ୍ୟାମିଲି ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଏତେ ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭାଷା ଲୋକ ଇଏ ନାହିଁ, ବହୁତ କମ୍ ଅଛି। ସେଥିରେ ତମେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛ, କୟା ଭାଷାରେ ବନାଉଛ, ହେଲେ ତମକୁ କେତେ ମିଲିୟନ ଯାଉଛି ଭିଉଜ୍, କେତେ ମାନେ ଲୋକ ଅଛି, କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ଆମ କୟା ଭାଇ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ପହଞ୍ଚିବା ଉଚିତ। କାହିଁକି ନା ଆମ ଭାଷାକୁ ନେଇ ସେମାନେ ରୋଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଥିରେ ଭାଷା କିଛି ବି ବ୍ୟବହାର କରୁନାହିଁ, ମୁଁ ଖାଲି ଶୁଣୁଥିଲି, ହଁ 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 କହୁଥିଲି। ତ ସେଥିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପଦ ମୋତେ ବାହାର କର ମାନେ ମନକୁ ଆସିଥିଲା, ମାନେ ସେଥିରେ ମୁଁ କହିପାରୁନାହିଁ। କାହିଁକି କହିବି, ଯିଏ ବି ରୋଷ୍ଟ ମାରୁଛି ମାରନ୍ତୁ, ଯେତେ ବି ସେମାନେ ଭାଷାକୁ ନେଇ ରୋଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ଆମେ ସେ ଟେନସନ୍ ଥିଲେ ହବନି। କାହିଁକି ନା ଆଗକୁ ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯେତେ ବି ୟୁଟ୍ୟୁବ କ୍ରିଏଟର ଆଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଯେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛନ୍ତି, ତ ମିକ୍ସ ଭାଷା ନେଇକରି ବନାନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଓଡ଼ିଆ ବି ବନାନ୍ତୁ, ଆଉ ଖୟା ଭାଷାରେ ବି ବନାନ୍ତୁ। ଯଦି ଖୟା ଭାଷାରେ ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଖୟା ଭାଷାରେ ଦେଖିବେ, ତ ଯିଏମାନେ ଓଡ଼ିଆରେ ଦେଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କଲେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହଁ ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ମୁଁ ଭୁଲିଗଲି। କାହିଁକି ନା ମୋ ବି ମୋର ବି ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ ବନା ହେଇଛି। ସେ ଚ୍ୟାନେଲର ନାଁ ହେଉଛି, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ଲେଖା ଅଛି, ବିଷ୍ଣୁ ବ୍ଲଗ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ। ଆପଣମାନେ ବି ବହୁତ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ମୁଁ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲି ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା, ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଯେତିକି ଭଲ ପାଇବା ମୋତେ ଦେବେ, ସେତିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି, ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ଯେଉଁଠି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଯେଉଁଟା ଆସୁଛି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍, ସେଟା ନେଇକରି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଯେଉଁଟା ଯେଉଁଟା ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସୁଛି, ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସୁଛି, ଫେସବୁକ୍, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ଟ୍ୱିଟର, ୟୁଟ୍ୟୁବ, ଏମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସୁଛି, ସେ ଅପଡ଼େଟ୍ ନେଇକରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ବୁଝେଇବି, ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଗକୁ ଯାଉଛି, ସେଇ ହିସାବରେ ତମେ ବି ମୋ ପଛ ପଛକୁ ଆସିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ରହିଲି, ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।